And honorable SB member, Crystal Love, to Studio Margarico.
course, we have Honorable SB member, ang pinakagwapa sa tanan, Lorna Yan! Yes! And of course, Honorable SB member, Limuel Yolege. And of course, the Liga ng mga President, Honorable Ray Angelo Gonzalez. Yes, and of course, yes, good evening and welcome. Yes. Guys, are you all excited? Ay, hello! Kamusta ka mo da? Oh, hello. Oo. Ay, hello. Yes. Bigyan sa Good concert. Alright. And of course, gusto ko magpasalamatan, no? Ang sponsor namin, tigil na sa prizes namin sa games. Thank you so much to Dan Cakes, of course, owned by Mr. Damages Calvizon. And thank you so much to Vibes 8 Resto Bar and to Ed's Halo Halo. Thank you so much sa inyo ang pa-prize Gagina. Yes, and if you are looking no, sa quality ng mga shoes, t-shirts, and hats, bisitahan nyo lang ang Dan Cakes located sa Tigbawan, second floor sa Reds. Ini ko di pagsingit-singit, ihalok suhanta ka mo ka nang turun. 1, 2, 3. Charot! And of course, no, itry nyo man ang Ed's Halo-Halo kung ilang nga tuwag na jumbo nga ano, lumpia. Jumbo lumpia. Yes, hello sa mga. Wala kami yung tubig ka. Wala ko yung maligyan tubig ha. Yes, shout out sa mga taga Banbanan Niag-Aw. Yes. And of course, ay hello. Yes, shout out sa mga taga Kabanwan. Antike! And of course, shout out sa mga taga-Upon. Yes. Shout out all the way from 3rd District of Iloilo, Municipality of Lambunao. Shout out kay John Joseph. Ano ta? Hindi ka mo sa Antique, ta? Yes, shout out sa mga taga Sibalong Antique. Perfect ka ta? Yes, hello, hello sa team Pocanings. Yes, and of course, we would like to acknowledge the presence of, yes, the FA President of Gipal, Honorable Yumilka Hipulye, the pretty SK President of Gimbal. Yes, and of course, gusto man naman pasalamatan ang Gimbal PNP headed by Police Captain Melvin Mercado, and of course the Gimbal BFP headed by SFO4 Jernaline Cubing. And palakpakan naman ang mga barangay tanons, of course, ng Araga-Asisa at Subong Agapi. And of course, ginapasalamatan mo namang FBBI, Gimbal, and Big Out Chapter. And of course, ginapasalamatan mo naman ang PMFC, First Mobile Company. Hello, hello, hello. Hello, and of course, reminder lang sa tanan, no? Please, 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 wala ka lang may gatindog, eh, ang iba yung oman sa likod para makita man. Okay, kita? Oo. Oo, pabalaksin nyo karon. Shot pa. Charot lang. Ano? Kung nahatag mo, wala na ibang witay. Charot lang. Alright, shout out sa taga Katmon, Malabon, Metro Manila! Yes! Perfect. Ay, hello, smile, sir. Ikaw, sir. Yes, smile. Ay, hello, sir. Hello, nagwapo kayo, sir. Natagaw BFP. Ma'am Shane. Si Ma'am Shane Paskin. Gwapo ang taga BFP, Ma'am Shane Paskin. Oo. Hello, Sir Gatinela. Good evening. Gwapo man si Sir. Sir Gwapo. Ah! Shout out sa taga Baybay Norte, Miyag-Aw! Yes.
Grabe nga mga bisita sa mga gabi. Ano na? Shout out sa Ibanez family. Pamiyag family reunion nila. Galing ni Subong. Family reunion. Yes. Yes, shout out sa mga taga Bulao, Dumangas. Yes, palakpakan. And shout out sa mga taga Guimaras, Tinlawigan. Shout out sa Jose Antique. Pwede ka ubo? Pwede ka ubo? Charot lang. Siya. Ay, wala ka. May hotdog ko din. Kanina pa kita mo. Wala ko din yaman yung hotdog ng arat. Shout out. Ay, isa-isa lang. Shout out sa taga Igbaras. Patay cellphone mo ga. Pakton ko. Ano yung ba ko? Yes, shout out kay Ken. Yes, shout out si Ken. Shout out sa host. Shout out sa mga Grugi. Yes, Grugi shirt. Shout out sa host. Ay, gusto. Balaan ko naman. Oo. Ano? Shout out from Santa Barbara. Yes, and of course, gonna shout out my namon si Junjade 4. Yes. Oh. Ha? Ano? Ano? Shout out sa taga Leon. Nuro, Leon. Puno Conchita. Happy birthday kay Shaza Marie Matias. Yes. Shout out kay Baang Miag Aaw. Yes. And of course, shout out all the way from Bicol, Richard. Yes. Taga-Bicol, ako taga-Kimbal, iwasan na lang, ako. Shout out sa taga-Rojas! Yes! Shout out sa taga-Tigbawan! Tita Cherry! Diyan ang isa sa Pagtubang. Oo, Tita Cherry. Shout out Jollibee Oton Drive-Thru! Yes! French fries ko, libre ko dito French fries. Sige na ito, ha? Shout out kay Alagad, kung naman ba, Sayaga, Kamastos, na nga pangalan? Gerger, shout out kay Gerger. Yes, and of course, kina-shout out din ang mga nagkakalakakmiyag ang sa likod, hep hep! Yes, wave ka mo, wave. Again, hep hep! Yes, sa side, hep hep! Yes, perfect. Sa biyak na side, hep hep! Perfect. Hep hep! Ay, nalingaw pa yan. Balik ka mo ga? Oo, balik ka na mo nga. Ala!
activity of Gimbal National Fiesta. And of course, tomorrow is the coronation night of Gimbal Fiesta King and Queen 2025, 7 p.m. at Gimbal Gymnasium. And of course, sponsored by LGU and LGBTQIA+ community. And of course, on September 10, gina-invite na namin kayo for Celebrity Basketball. Celebrity Basketball featuring Jason Abalos and John Moral. Yes! Yes, what's up for Elias? Yes! Alright, grabe. Elias, I love you! To watch the remaining activities of Gimbal National Fiesta. And tomorrow, it's a search for rate for Fiesta King Queen 2025. And on September 10 is the Celebrity Basketball featuring Jason Abalos and Shog Moral. Kita liwat dito, may nagpatukhalo. Alright guys, once again, magigay for Elias. Yes.
Ari ko di! Hindi ko kabigyan, Ari ko di! Oo. Ari ko di, guys! Alright, so once again, guys, let's give a big round of applause for Elias JTV Band! Yes! Yes, alright, palakpakan for Elias JTV Band! And of course, we would like to acknowledge the presence of ang pinalagay natin yung mayor na nag-effort din para kay Elias tonight, Mayor Jennifer Janet Yarin Colada! Yes, palakpakan na sa Mayor Chen! Ang guwapa at mabuta po na Mayor! Yes! Ha? Yes, super! Alright, so guys, before kita mag-proceed kay Elias, of course, let us hear a message coming from ang sa nag-effort gid nga para may Elias kita tulad nga gabi. No? Ang nag-effort gid nga para may Elias kita subong nga gabi. Ang active, mabuot, kagwapa naton nga mayor sa Banwa Kanibal, Honorable Mayor Janet Jennifer Yarin Colada! At last na daratagigman niya si Elias. Ang nga event, ang September 8, kang June ko pa dyan, ginbook sa management kang Elias JTV. Amore ang kabadlay, mag-book kay Elias. Pauna-una. Naga nga may Elias, bigyan sa gimbal. Andiyan, isa kapag pasalamat naman, lalo na sa team Garantisado, kay Andiyan, gin-design ko nga pagpasalamat sa mga gimbalanan. Pero, duro gali nga pangayaw ang nag-agtor. Yeah. So, ang pagpasalamat naman, sobra-sobra, lalo na sa gimbalanan. Kang on my second term, and ang ating nga Vice Mayor, si Tingting Yarin, na nangin Vice Governor natin kang for 9 years. Mananyo, ang event ka dyan, gintao ko ang pag-organize kay Vice Mayor Tingting Yarin. Amore ang very successful kita like gabi. Palakpakan na gid si Vice Tingting Yarin. Jaya, ibayan ko na. And kapasalamat din kami, lalo na ang atin ng mga SB members nga rigya, they're instrumento gid sanda na nadayon ang Elias. Together kang atin mga barangay kapitanes. Tangad sa atin SB members, nagayo ako kananda, buligan niyo ako. Kung pwede kita kapagwa kang budget na para madara natin si Elias Rigya sa Gimbal. Well, pasalamat din ako sa 8 kakonsihales kanini SB. Cristilan Custodio Magarico, SB Mary Ann Suyaw Luhan, SB Ivy Hikinyana, SB Lorna Hikosyang,
SB Lemuel Yuliege, SB Jomari Temelo, SB Doc Reyna Pashilo, kagrigyaman si SB Ray Gonzalez, kag si SB Yumilka Hepulye. Mga taga-Gimbal, mga kasimanwa ko, para dya kaninyo. Sa mga pangayaw, welcome gid kamo dya sa Gimbal. Ginapadayaw ko gid, kag ginapahambog naman nga Gimbalanon, nga ang Gimbal isa sa pinakamatawhay nga banwa sa probinsya kang Iloilo. Kang kanon, nadarama niya si Vice Ganda. So kaya kang Gimbal mag-accommodate para kay Vice Ganda. Pero talaga na nakita ko na mas popular ngid si Elias. Si Elias ang katingalahan nga uyon ka mga tao. Nagustuhan ninyo. Kay ako nangin follower na ako kang hindi patana sikat sa umapalangtana. Amotong in-follow ko. Who is this guy na very simple, very genuine na ginapakita sa vlog na. Sino diyang gasakay sa karusa na naka-enjoy gid. Imaw na ang anak partner kag bata. Kag urihi nagsikata na kay may talent. So it had been also my dream danggo ko man na makita ta na, mamita na, kag gusto ko gid kamutanan rigya magga-enjoy. Kay tilad si Elias nag-agturigya para mag-entertain ka natin. So kapasalamat gid ako sa tanan-tanan sa LGU family ko na nagbuling ka dyan, mga tanod, mga PNP, BFP, tanan-tanan na lang para magtawhay ang ating fiesta halin kang pagsugod kang last week. Mga pangayaw, ang banwa naman, right incidente na may nanakaw o kung may pinatay o kung may nabunan. So you have to mag-behave ka mo. No? Okay? So enjoy the night! Rain or shine! So salamat, 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 and happy fiesta, Gimbal! Alright, so once again, please give a big round of applause sa ating pinalagang ang Mayor Honorable Jennifer Jeanette Garin Colada! Yes! Guys, are you all excited? Ang pinakatunog, dapat na singgit. Ang pinakatunog, Gimbal, are you all excited? Perfect. Ang muna iyan, relax lang tayo. Mapag-games ka daw muna na. Ay, mapag-games. Nag-reset ka daw. Dali, diday. Basta baka diri. Basta baka diri. Saka. Buligin mo siya saka. Hindi niya kaya. Hoy! Hey! Nakabek-bek siya. Ang bata. Diri lang kita. Next. Ma-join ka. Dali di. Dali di ka. Ayun o. Dali di. Ikay kang miyag-aw. Din si Ikay. Ikay, palapit Ikay. Kyle. Pasunlapit na rin si Ikay. Please. Dili ka size. Hi, hello, Quincy. Yes. Dali, di. May pinaka naman namin sa out niya sa Bakadiri. Sa Bakadiri. Madaog sa cash prize. Grabe. Mga boys naman. Mga boys. Ano ka mo din? Yes! May patagulin ka mo itong mga ako. Dami pa rin mo gangga. Curly ka pa naman sa US.
Ikay, sino gusto mo i-shout out? Shout out ko nga lahat na ito nila kawado! Sino gusto mo i-shout out? Shock na galing kay Sky! Sino ba sino mas kadi? Kacharot na. Mga laki, wala mga lalaki. Mga lalaki, mga babae, maliabit. Charot na. Mga boys, wala mga boys na kakamuti boys. Oo. Sino gusto mo i-shout out? Good evening everyone. Shout out ko lang galing. Taga-Tubay na! Oh, grabe. So, grabe, manabak-bakin mo, guys. Sino gusto mo i-shout out? Shout out to kayo mga taga-Uton! Yes! Para SB member sa Uton. Si SB, ang gwapo. Oo. Hello, so gusto mo, tapos ka na galing. So gusto mo i-shout out? Shout out sa ako nga pamilya, sa mo family! Family mo kita pati shout out. Class! Okay, ang ato nga games is panami-nami sa kamuniho na ni Elias. Panami-nami. And of course, kung ikaw pinakanami, may chance ka magdaog sa cash and kalo from them cakes. No? Yes. Sir, okay na music ta, sir? Okay na music ta? First, we have from Municipality of Oton. Patunga, girl. Pak. Music, please. Sir, pwede ka music, sir. Sabak Kadiri. Oh. Kanami, balasiin mo nga, ano dahil. Oo. Mga sexy. May boyfriend, wala. No po. Wala sa boyfriend, sa mga single, galaw-galaw. Naka-break yung last year, actually. Huwag pag yung mag-break-break, no? Huwag pag yung mag-break-break. No, pwede ka music sa Sabak Kadiri. Sabak Kadiri, yes. Ano? Ha? Sir? 1, 2, 3 selfie na. Wow! Mukhang yes si Ikay! Pakita niyo mo heels! Pakita niyo mo heels! Yes! Pak! Yes! Let's go na si Ikay! Very pretty! Yes! First, we have from Municipality of Oton. Yes, palapakan naman guys! Ito yung friend. Music play! Nami dapat. Nami gid. Abang. Magkita ka ng akad dahil ng ginto. Next we have from Municipality of Tubungan. Tubungan. Alright, next we have palakpakan from Municipality of Oton. Tandaan mo na kami. Sabal na mo along. Lower. Yes, palakpakan ato nga participan from Municipality of Tigbawan. Go, Tigbawan!
Charot lang. Alright. Ma'am Luella, ang price natin, ma'am. Aring din ang price. Oo. Consolation prize. Shout out sa tanang. Don't forget to follow the page. Alright! So patunog-tunog, dapat palakpak. Kasi may pinatunog ang palakpak, siya ang magadoong. Yes! Ano? Natuwa, be. Natuwa lang. Okay. Palakpak para sa Frenta from Oton! 50. Okay. Palakpak sa Frenta from Tigbawan! Okay. Palakpak para sa Frenta from Oton! Ready? Palakpak para sa Frenta from Tubungan! Yes. And of course, palakpak para sa Frenta from Miyagaan! Plitin nyo na ha? Oo, plitin nyo na. Plitin nyo na ha? Oo. Yes. Yes, once again, palakpakan po! Final book na. Winner! Congratulations, Ikay. And of course, may aring edikalo and cash sa sulod, of course. Thank you so much sa ating mga sponsors sa Subungaan now. Yes. Ano, Chin, pag hindi mo, ay grabe. Thank you sa taga-gimbal. Thank you kay Mayor Jennifer Garin. Thank you kay Jennifer Colada Garin. Sige, Ikay, okay lang, Ikay. Okay lang ka magsalang, hindi kita perfect. Alright, so once again, palakpakan na kita ng mga friends. Yes. Oo. Hi, Raymond. Yes. Okay na. Oo. Alright, and of course, again, salamat ito sa taga-Gimbal PNP, headed by Police Captain Melvin Mercado. Thank you so much. And to Gimbal Purified Protection, headed by SL4 Journaline Tubig. Thank you pala makatagin mo ka mga taga-BFP and PNP. And of course, sa ating mga barangay tanoids. Yes, palakpakan naman ang ating mga barangay tanoids. And of course, ang ating FBBI, Gimbal and Mian Out Chapter. Yes, palakpakan again. And of course, palakpakan naman ang taga PMFC First Mobile Company. Palakpakan again, no? And sa mga nag-sponsor, kaya gina sa ating mga prizes. Thank you so much to Jen Hicks, no? Pagkapangitang kamo sa quality shoes. Bayo, Kalo, bisitahan lang sila sa may second floor sa buildings ng Reds sa may Tigbawan. And of course, thank you man sa Ed's Halo Halo. Yes, thank you so much to Vibes 8 Resto Bar, Vibes 8 Gym, and of course, Victory Vibes
pa. Thank you so much. Yes. Kag sa tanan-tanan, nga ari di subong, thank you so much. Palakpakan! Yes. Perfect. No, kag gina-imbitar ko kita mo tanan to watch the remaining activities of Gimbal Town Fiesta. Tomorrow is the coronation night of Gimbal, the search for Gimbal Fiesta King and Queen 2025, 7 p.m. sa Gimbal Gymnasium, sponsored by LGU and LGBTQIA+ community. And on September 10, gina-invite ko kita mo na mag-watch some celebrity basketball, yes, featuring Jason Abalois and Chog Moral. Yes. Siyempre, ang mga gwapo nga basketball player din sa first district of Iloilo, Mani. Yes. Oh, ano, Day? Ha? Why? Shout out kay Jessa Karingana. Yes, hello, hello, may gina-shout out man ako, no? Mga people from Negros from Talisay City. Ano, sir? Yeah, shout out kay Adrian. Why? Yes, and of course, shout out kay Kenji and Dave. Alright, guys, wait na kita guys, sa soundcheck pa ang soundcheck pa ang Alias JTV Band. Relax. Maawin kita nila. Shout out kay Romy Ann. Shout out kay Angelina. Shout out lang po ng Content Creator and Vloggers Association. Ano? Shout out ang Costi Bawan. Yes. Tagapaytay, shout out! Yes! Yeah, shout out sa criminology interns sa Tigbawan. Hello mga Korean at charot lang. Shout out kay Aryan K. Tagakay from Tubungan. And of course, shout out kay Mark Tubola. Shout out kay Norlan, yes, from Cabasi. Shout out sa mga taga Sebastian Antique. I love you kayo. Sana all. Dave, pa-picture please. This si Dave. Si Dave? Si Dave sa aking Gimbal Pabugal. Pa-picture ka na. Dave, pa-picture please. Si Dave sa aking Gimbal Pabugal. Karoon lang ano, mali Dave. Oo. Shout out sa taga-ali mo dyan! Shout out kay Ellen! Yes! Shout out sa mga barangay kapitan! Kapnipol! Amazing! Shout out from Talisayan at Piniki! Shout out sa taga-Partition! Yes! Shout out nila, hello! Taga-Kabasi, hello, hello! Yes! Ha? Ano? Shout out sa taga-San Joaquin Balabago! Shout out sa taga-Bukal San Vicente! Sa Jaja Colin! Shout out kay Carlo Hemes. Hello, friend. Yes. Hello, sir. Guys, again, palakpakan sa ito ang aton yung mga municipal officials headed by Mayor Jennifer Janelle Garin Colada and Vice Mayor, Vice Mayor Christine Tingting Garin. And as remember, palakpakan sa Gisanda. Guys, palakpak! Yes! Alright. Excited na ka mo? Ladies and gentlemen, let us all welcome! Charot lang. Charot
Guma Santillana family. Nabigay daw family reunion. Ano? Shout out sa taga Bacolod ng Iloilo. Shout out sa taga New Site Oton. Yes, sa mga taga ano ga? Yes, Jollibee drive-thru Oton. Yes, hello guys. Sa mga taga Negros Occidental, mataga Negros Occidental, kinamabisita. And of course, shout out sa mga taga LGU Gimbal! Yes! Hello, hello. Shout out kay Mikay, kay Janja, kay Bangam, mga taga RHU, hello, hello, hello. Shout out kay Ma'am Karen. Yes, para baka na si Ma'am Karen. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause for practice lang. Relax lang. Hello mga fans, yes. MCM, hello. Yes, hello guys. Hi, hello, yes. Hello. Ano? Shout out taga-Kabakanan rapper. Shout out Kongshan TV. Yes. Shout out kay Augusto Cesar Gatong-Gato. Oo. Alright, again, shout out when I was sick. Dayan Castillo! Dayan Castillo, Ino magita. Ano na nasulat? Ino magita ka. Layo. Ano? Shout out sa mga taga-managers and Mana Corporation. Shout out sa taga-Bukaya, San Joaquin. Yes. Hello. Galaw-galaw kayo guys. Relax lang. Pagwagin na ito guys, si Elias. Kalma lang. Ginawa matalo. Excited na malaka mo! Don't kayo nice energy, newly won. Excited na malaka mo! Yes, excited. Dapat na sila. Relax na. Ay, hello, dog. Shout out. Tasimo sa babaw. Hello. Iba mo mga frontliner. Ayos ka lang. Alright, so, ginapaliyod mo lang, no? Ang mga bata, gagasaka kay Rizal, panahon ka muna na higa, kay Mulog ka muna karot ka kay Rizal. Ang mga kids, gagasaka kay Rizal, panahon ka muna na. Oo. Reminder sa tanan, guys, kung wala kita, kami ba dito naman sa likod, daw makikita ka lang. Shout out sa inyo. Nagawat. Yes, relax lang. Kalma lang na guys. So, iwag nyo na inipagin mo na mo. With 2025 tomorrow, 7 p.m. at Gimbal Gymnasium. And so September 10 is celebrity basketball featuring Sean Moran and G-Side Almanos.
And check please, and check please, and check please. Please, check me. Please, check me. Please, check. Alright, so muli kinaulat ang tanan-tanan! Yes! Gimbal! Magingay for Elias JTV Band! Shout out to Melitik mo. Happy birthday.
na akong galing mga walang hiyang kong libre. Aray ko, taliksik naman. Okay lang ka mo yan? Oo. Bisa likod, okay lang ka mo? Bisa likod, okay lang? Bisa tumangan, okay lang ka mo tanan? Maklaro niyo lang ka namit ko, de? Oo. Once again, thank you so much, ano? Thank you so much sa Mayor, no? Sa pagkita na naputuloy ngayon na. Once again, we are Ilias City, from Kinamon City, Mindanao. Yun, I love you sa inyo ang kanana. Ibal Iloilo. Alright, our last song. This is our original song. Tinawagan lang buhon. Kaya sa mga nakalala po inyo kasabay. Yes, man, buhon. Pag-apoy, pinapringan, pag-apoy, buhon. Yun. Thank you.